जय श्री कृष्ण जय महाप्रभु श्री जगन्नाथ सांग माने भक्त माने प्रभुजी माताजी सत्य जुगर कथा सत्य जुगरे जितेबले हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपुर भाई हिरण्याक्ष जितेबले भूमि माता को धरती माता को माने आम पृथ्वी को नहीं गर्भोधक सागर में लुचाई देता पाताल तले लुचाई देता से देवी देवता सब थरहर हो गले कहीं जी शक्ति आसला से पृथ्वी आसला कहीं पृथ्वी जी मनीष थे से यज्ञ करते आउ से यज्ञ द्वारा शक्ति मिलूला देवी देवता मान जो पृथ्वी बुड़ीगला गर्भोधक सागर में कौन हम माने देवता मान शक्ति कौटू आस राक्षस मैंने जीतिजे सबू देवी देवता चलिए इंद्र सहित वरुण कुबेर ब्रह्माजी के पाखु कहले ब्रह्माजी कौन करिया परम पिता एमती राक्षस आइले से पृथ्वी को लेकिन बुड़ाई दौरान गर्भोधक सागर भितर आम कौन करिया ब्रह्मा कहले केवल केवल श्रीहरि विष्णु ही आमको रक्षा करें एतिकी कहते गोटे माने अद्भुत जीव ब्रह्मांकर बामपड़ नासिका पटू बाहरिला धीरे धीरे देखु देखु से दौड़ा आरंभ कला दौड़ा आरंभ करिया देखु देखु धीरे धीरे से बड़ हवा आरंभ कला धीरे धीरे हाथ छाती पेट मुंड तार सब बढ़िया को लगिला किसी समय पर देखला पर समस्त जानीपारे ये गोटे बराह दिव्य बराह भाया देखा समस्त जानीपारे आ लास्ट ब्रह्माजी कहले ब्रह्मदेव कहले जी होती भगवान श्रीहरि विष्णु महाप्रभु जगन्नाथंकर बराह रूपी अवतार एतिकी कहते भगवान बराह देवता गोटे डिया मारिकी सीधा गर्भोधक सागर में पहुँची गले आठी देखिले कौटी अच्छी गोटे पत्थर भितर शामुका भितर भूमि देवी को धरणी माता को लुचा होता नहीं आसिले आ पूर्वर धरणी माता कही जितेबले हिरण्याक्ष लुचाऊला से कहते मो स्वामी जदि आसबे तू बंची पारिबुनि तोते मारदेवे किंतु हिरण्याक्ष डर नाला जितेबले बराह देवता आसिले बराह देव ही भूमिकर स्वामी पृथ्वी मातार स्वामी होचंती बराहदेव बराहदेव जो निजर दीटा दांतर उठेकी नहीं आसे एकदम स्टाइल रे महाप्रभुंकर भी स्टाइल अच्छे ना भागवत रे आप शुणिपारे श्रीमद भागवतम रे महापुराण नहीं आइले नहीं ठीक अक्ष रे स्थापित करदे पुणी पृथ्वी बुलिया को लगिला निज अक्ष पथरे आपर बद्ध कले हिरण्याक्ष तापर यही हिरण्याक्ष बद्ध कर सारा पृथ्वी भूमि माता अनंत काल से तो दिव्य भूमि माता आउ महाप्रभु भगवान बराहदेवंकर लीलारू गोटे पुत्र संतान जन्म है दिव्य माने बहुत ज्ञानी वेदशास्त्र 4 वेद 18 पुराण 108 उपनिषद सबू सी पढ़ी ता नाम रखाला जेहेतु भूमि तार माता थिले ता ना रखाला भौमासुर ता ना रखाला भौमासुर भौमासुर जो धीरे धीरे बड़ है ता भीतर आसुरिक प्रवृत्ति पूर्व कर्म अनुसार तार आसुरिक प्रवृत्ति देखादेला भौमासुर सेमिति तो स्टार्टिंग रु आरंभ रु बहुत दिव्य थिला बहुत भल काम करथिला किंतु ता भीतर आसुरिक प्रवृत्ति देखादेला पूर्व कर्म जो तेणुक आप देखु भावतु निजे आम भक्त मैंने आम घर भक्त ही जन्म ना असुर भी जन्म हो पारे नेगेटिव पुत्र भी जन्म हो पारे पुत्री भी जन्म हो पारे जेतले भगवान को पाखरे ये जिनस हो गला आमे कौन आज्ञा तेणुक केवे चिंता करेंगे जे जदि मु भक्त होती मो छुआटी कहीं बिछुआती जन्मला ना पूर्व जन्मर कर्म हिसाब से आपड़ चेष्टा करूँ बास भगवान को डाक महाप्रभु बराहदेव आउ धरती माने भूमि माता लीलारू जन्म होता भौमासुर एवं तपस्या करने को आरंभ कला ब्रह्मदेव को संतुष्ट करी ब्रह्मदेव को कहला हे ब्रह्मदेव तमें मत गोटे बर दियो जे मु केवे मरबिनी ब्रह्मदेव कहले अरे छुआ मु तो निजे अमर नुह तते केमिति अमर बर देवी तापरे भौमासुर कहला ठीक अच्छे आपन गोटे काम करंतु आपन मते यही बर दियंतु जे मो माँ छड़ा मते कहीं मारी परिबेनी माने भूमि देवी छड़ा मते कहीं मारी परिबेनी तो ये तो ब्रह्मदेव दे पारिबे ना ब्रह्मदेव तथास्तु करदेले ब्रह्मदेव जेतेबेले पळेले एबे भौमासुर को भाविले पुओ जिते खराब हेले भी निज माँ ताकू केबे मारिबो कि जीवन रू ना शासन करि पारे कि मारिबोनी सी से जिनसर फायदा उठेकी
ମାନେ ନର୍କ ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ ପାତାଳ ସବୁଥିରେ ହାହାକାର ମଚାଇ ଦେଲେ। ମାନେ ଭୟ ଖେଳିଗଲା ସବୁଆଡ଼େ। ଭଗବାନଙ୍କର ପୁଅ ଥିଲେ ନା, ତେଣୁକରି ଏତେ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଡରିଗଲେ। ଲାଷ୍ଟରେ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଧିକାର କଲେ, ସ୍ୱର୍ଗର ମାତାଙ୍କର କାନ କୁଣ୍ଡଳ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, କାନରେ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଥିଲେ। ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ମାନେ ସିଏ ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ ଦେଖ ମୁଁ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ବି ଜିତିଗଲି, ମୁଁ ସବୁଥିର ପତି। ଯେତେବେଳେ ଅତିଶୟ ହେଇଗଲା ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଅତିଶୟ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅବତାର ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ଇଏ ସମୟ ଥିଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ, ସତ୍ୟ ଯାଇକି ଦ୍ୱାପର ଆଇଲାଣି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ନାରଦ ମୁନି ଆସିକି କହିଲେ, ଭଗବାନ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଯିଏ ପୁଅ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବରାହ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଯିଏ ପୁଅ ଭୌମାସୁର, ଏବେ ସେ ନରକାସୁର ନାଁ ହେଲାଣି ତାର। ମାନେ ଏତେ ଭୟାନକ କାମ ସେ କରୁଛି, ଅସୁର ହେଇଗଲାଣି, ପୁଣି ନର୍କର ଦଣ୍ଡ ଦେଲା ଭଳିଆ କାମ ସେ କରୁଛି। ନରକାସୁର, ତା ନାଁ ନରକାସୁର ହେଇଛି। ତାର ନିଜର ଗୋଟେ ଏରିଆ ବି ଅଛି, ଏତେ ବଡ଼ ମହଲ ଅଛି। ନରକାସୁର ସେ ଏରିଆ ତା ଜାଗାଟା କରିଦେଇଛି, ତାକୁ ଆପଣ ମାରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜାଣିପାରିଲେ ତାର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ନରକାସୁରର ନିଜ ପୁଅ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ତାକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଇଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ ନରକାସୁର ନଗରୀ ପାଖକୁ, ସେତେବେଳକୁ ମା ରୁକ୍ମିଣୀ, ଯିଏ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସିଏ କିଛି କହନ୍ତିନି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ, କିନ୍ତୁ ମା ସତ୍ୟଭାମା ମା ସତ୍ୟଭାମା ସିଏ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତି। ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ନା, ଯେ ମୁକୁଟ ଠିକ୍ ପିନ୍ଧିନ ଠିକ୍ ସେ ପିନ୍ଧ, ଧୋତି ଠିକ୍ ପିନ୍ଧିନ ଧୋତି ଠିକ୍ ସେ ପିନ୍ଧ, ଏମିତି କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ମା ସତ୍ୟଭାମା କହିଲେ, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯିବି। ମୁଁ ବି ଯାଦବ କନ୍ୟା, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ମୁଁ ବି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ଗରୁଡ଼ ଉପରେ ବସିଲେ। ଗରୁଡ଼କୁ ଚଲୁଥାନ୍ତି ମା ସତ୍ୟଭାମା, ପଛରେ ବସିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ନରକାସୁରକୁ ଯାଇକି ଡକା ହେଲା। ଗରୁଡ଼ ଡାକିଲେ। ଗରୁଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ, ନରକାସୁର ବାହାରି ଆଇଲା। ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ପୁରା ଦିନ ରାତି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ନରକାସୁର ମରିବାର ନାଁ ନେଉନି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ମାରିପାରିବିନି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମାରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବ୍ରହ୍ମା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୋ ମା ଛଡ଼ା କେହି ମାରିପାରିବେନି, ତେଣୁକରି ବ୍ରହ୍ମା ବି ଭକ୍ତ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜ ଭକ୍ତର କଥା ରଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ମାଇଲେନି। ସେ ଟିକେ ବେହୋସ ହେବାର ଆକ୍ଟିଂ କଲେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାୟାର ଅସ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଲା ନରକାସୁର, ନିଜ ପୁଅ, ସେତେବେଳକୁ ସେ ଜାଣିକି ବେହୋସ ହେଇଗଲେ। ଟିକେ ଆଘାତ ପାଇକି ବେହୋସ ହେଇଗଲେ। ଏଇ ଦେଖିକି ମା ସତ୍ୟଭାମା ରାଗିଗଲେ, ଆଉ ଧନୁତୀର ଧରିକି ଚଢ଼ି ଆସିଲେ ତା ଉପରକୁ, ଆଉ ତାକୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଏଠି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମା ସତ୍ୟଭାମା ହେଉଛନ୍ତି ଭୂମି, ମାନେ ଧରଣୀ ମାତା, ମାନେ ପୃଥିବୀର ଆଉ ଗୋଟେ ଅବତାର। ଏବେ ମାଆଙ୍କ ହାତରେ ତା ପୁଅ ମଲା। ଯେଉଁ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଯାହା କହିଥିଲେ, ବର ଦେଇଥିଲେ, ସେହା ସତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଭୌମାସୁର ମଲା, ନରକାସୁର ମଲା, ତଳେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଭୂପତିତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ କୃଷ୍ଣକୁ ଯଦି ମୁଁ ଡାକିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବି। ସେ ସେତେବେଳକୁ କୃଷ୍ଣ କହିଦେଲେ। ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ନା। ଆଉ ସେ ଏଇଆ ବି କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ମଲା ପରେ ଦୁଃଖ କରିବନି, ଦୀପ ଜଳେଇବ। ଆଉ ସେଇ ଦିନକୁ କୁହାଯାଏ ଦୀପାବଳି। ଯେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାବଣକୁ ମାରିକି, ସେଦିନ ବି ଦୀପାବଳି ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେଇ ଦିନ, ସେଇ ତିଥିରେ ଇଏ ହେଉଛି ଦୀପାବଳି ପୁଣି ମନା ହୁଏ। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ମହାପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନରକାସୁର ମରା ହେଲା, ଦୀପ ଜଳା ହୁଏ। ଇଏ ହେଉଛି ରାକ୍ଷସ ପୁତ୍ର ନରକାସୁରର କାହାଣୀ। ଜାଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଦୁଃଖ କରିବେନି ଯେ ଆପଣ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଛୁଆ ବିଛୁଆତି ଜନ୍ମ ହୋଇଗଲେ। ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କର୍ମ ହିସାବରେ ହେଇଛି। କର୍ମ ଯେତେ ଅଧିକା ହୁଏ ସେଇ ହିସାବରେ। ତେଣୁ ହରି ବୋଲ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।